प्रश्न हा साऊंड रेस्ट्रिक्शन आणि इम्पॅक्ट ऑन टुरिझम आणि लोकल लाईफ. स्पीकर सर, आज हांव बेसिकली जे कोण आमची काजरां करतात, जे कोण रेस्टॉरंट चलयतात गोंयकार, तांचे खातीर हो इश्यू हांवें रेज केला. म्हजो पयलो प्रश्न आसलो की धांक जे म्युजीक बंद करतात ताजो इम्पॅक्ट टुरिझमाचेर कितलो जाता काय म्हणून. तो मे बी द क्वेश्चन इज नॉट टू द रायट मेन. एनवायरमेंटाचें काम न्ही तें, and therefore you have said that no assessment is done. But from what I gather, from studies that have happened, it is around 675 and can rise up to 1,620 crores a year. Just this 10 to 12 जे म्युझिक बंद जाता तातूनच इम्पॅक्ट ऑन टुरिझम एक जाले. स्पीकर सर, आता कितें करता सरकार? मुखेलमंत्र्यान भूपेंद्र यादवाक लेटर बरयलें 15 एप्रिल 2025 की 70 डेसिबल म्युझिक टील 1 AM अलाव करचें म्हणून. युनियन मिनिस्टरान म्हळ्यार वयले इंजिनान सांगलें की WHO गायडलायन्सा खातीर आनी 2005 सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्सा खातीर हें करूंक आमकां मेळना. स्पीकर सर, म्हजो पयलो प्रश्न आहा, what is the next step of the government? Has the government given up on this issue? As far as the government is concerned, there are 2-3 things that I would like to inform this August House. I know that the Chief Minister himself has taken up this issue umpteen times with the Union Minister of Environment and Forest. I have been present along with him twice. He has again, whilst I was not too well, approached the Minister himself in April. And a consequence to that letter has been sent. The government is consulting senior lawyers in Delhi to file an appeal, if required, for review of the Supreme Court order. Basically, it's the Supreme Court order that is binding us to 15 days. So the government is toying with the idea of filing an appeal, a review petition or whatever you call it, before the Supreme Court to look into and review this particular issue. Speaker sir, आता permissible outside noise at night in residential zone कितले आसूंक जाय? 45 decibel. Sound, it seems, drops 6 decibels every time distance doubles in open air. So from inside 1 to 2 meters to 20 meters, you can expect a 20 to 26 decibel drop. Therefore, to keep the outside level at 45 decibels, maximum indoor sound should be 65 to 70 decibels. हे calculation जाता. म्हळ्यार at source near the speaker. So that means 70 decibel जर भितर आहा, जाल्यार भायर तो 45 आसतो. Restaurants, you know, don't use a single speaker. They use a grid of speakers to create an ambient sound. Speaker sir, आता प्रश्न असो आहा की I went to Bangalore a few days ago. Bangalore एक वरामेरेन चलता, म्युझिक चलता, पार्टी चलता, सगळे एक वरामेरेन चलता आणि धाकटे जाग्यार न्ही. आय एम टॉकिंग अबाउट रिट्स कार्ल्टन बी अशें. आता I have just inquired what they are doing, because the laws are the same. The laws are of the country. You have also spoken to the union minister. So speaker sir, थंय म्हाका अशें कळटा की तांणी एक बजेट स्पीचान सिद्धरामय्यान डिक्लेअर केलें की इस्टॅब्लिशमेंट विल बी ओपन टील 1 AM. इस्टॅब्लिशमेंट्स. आता तूं काय हांगा इस्टॅब्लिशमेंट बंद आसूं, तूं आसूं, तूं बंद करपाक वचना. पूण हें ताणें डिक्लेअर केलें ते 1 AM बंद करतात सगळे रेस्टॉरंटां सगळे बंद. एकाचे मागीर तुका बसूंक मेळना, एकाचे मागीर तुका ड्रिंक मारूंक मेळना, पूण एकाचे मागीर तुका म्युझिकूय लावंक मेळना, सगळे बंद. आता हें चलता आनी बेंगलोराक टॉप टुरिझम चलता, हें सगळ्यांक खबर आहा. थंय जाता जाल्यार हांगा कित्याक न्ही? आनी एक आहा, काजरान तुमी काय पुलीस धाडना ह्या दिसांनी, पूण जाता कितें? जे कोण हॉलाचे ओनर आहा ते 10 वरांचेरच पयलीं म्युझिक बंद करता. तूं व्हडलो कोण चीफ मिनिस्टर तुजो टोस्ट रेस करपाक आसूं, आमचे टायम आमी पळयला की व्हडलो फावर मागचो पडटा, कितें म्हणल्यार मातशी 15 मिनटां वाडय. अरे हें कितें फकाणां? म्हणजे ते काजारी हे जे कपल आहा ते जेवून थंय वता ते हा बंद सगळें. आनी एक क्लिक जाला, क्लिक कितें बिटवीन द हॉल ओनर, द केटरर एंड द म्युझिक बँड. तांकांय काम कमी करपाक जाय आनी पयशे चड जोडूंक जाय.
This, because sir, you have to intervene. If the law doesn't allow you to review petition, ते केन्ना जातलें आनी कितें जातलें तें म्हाका गॅरंटी लागना. You have to intervene this way. सांग एक मेरेन सगळें चलयता आनी चलूंक दिवचें म्हणून. तुवें काल कुमुंदादीचें येदें व्हडलें डॅरिंग घेतला तुवें. आज बरो टवटवीत कॅश बीस मारून आयला तूं. हें करपाक कितें आहा? हें कर, डिक्लेअर कर. बजेट सेशनाक सिद्धरामय्यान बजेट सेशनाक केल्लें. तांचे अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट अलाव करता. सो स्पीकर सर, कर्नाटकाचे थोडे कितें फॉलो करचें, वायट न्ही, बरें तें फॉलो करचें. सो एक हांव मागता, will the government allow restaurants, shacks, open air halls to play music till 12 p.m. I'm not talking about 1 a.m. म्हणना. Install ambient air monitor and maintain the volume at the boundary below 45 decibels. Speaker sir, globally, including in parts of Europe and Southeast Asia, low volume ambient music is permitted even at night, provided it does not exceed ambient threshold at the boundary, which is 45 decibels in the residential areas. Speaker sir, WHO guidelines जो तुम्ही answer केल्या, recommends limiting night noise exposure to 40 decibels, but not a total ban on sound. So the answer is also wrong. It is not saying that to music लावूंकूच जायना म्हणून, अशें खंयच म्हणूंक ना. Speaker sir, we as a nation are selective when it comes to WHO guidelines. आम्ही air quality, दिल्लीची air quality, दिल्ली बंद पडपाची. दिल्ली कांयच धंदो करूंक मेळचो ना तुका WHO गायडलायन फॉलो केले जाल्यार. इतले करोडपती आहा पळय बिलियनियर, तांचे धंदे बंद पडटले WHO केले जाल्यार. सो WHO सांगून एक काजारी जिविताक पयलो जो पावल मारता, ताची काजार तुम्ही काबार करता, हें सारकें न्ही. टुरिजमाक 1600 कोटी हें आहा, लॉस आहा पर इयर. सो हांव मागता स्पीकर सर, ह्यो तुम्ही एक क्लियर कट म्हाका एश्युरन्स दिया की जे कर्नाटकान केलां ते तुम्ही फॉलो करतले म्हणून. स्पीकर सर, सिद्धरामय्या डायरेक्टली विजयाकडे इन टच आसा. विजया टच आसपाचो न्ही. हांवें हें पळयलां आनी हांवें थंयच्यान थंय कितें जाता ती खबर काडल्या. हांव पळय ना म्हणल्यार युरी कडेन इन टच ना, डायरेक्टली विजयाकडे आसा. बट एनी तो विषय वेगळो. स्पीकर सर, ताणे जो सांगला की इट इज अप टू 1 PM पर्यंत एस्टाब्लिशमेंट ओपन करून 1 AM PM म्हणल्यार पयलीं सॉरी 1 AM पर्यंत दवरून पॉसिबल आसत. हांव व्हेरीफाय करता स्पीकर सर. डेफिनेटली गोंयच्या टुरिजम इंडस्ट्रीक जर हाचो फायदो जाता आसत जाल्यार आमकां बरें ते घेवन टुरिजम आनी लोकल लोक बरोबर आसतले. बाजार मेन म्हणजे काजरा स्पेशली काजरा. स्पीकर सर, तूं एक स्टेटमेंट कर चीफ मिनिस्टराक सगळ्या लोकांक गोंयच्या जनतेक पळोवन की काजरा एक मेरेन चलतले, आपल्याक प्रॉब्लेम ना कर. ना कर. आमी हांवें डिमांड क्वेश्चन केला हाचे खातीर. एक्चुअली क्लब क्वेश्चन दुसरो आहा. शुड हॅव बीन टेकिंग. स्पीकर सर, काजरा 1 पर्यंत चल्ले म्हणून आमकां प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही, अकॉर्डिंग टू द जे एनवायरमेंटलिस्ट जे केसी फायल करतात. ना काजराक कोण करता. स्पीकर सर, एक मिनिट बेंगलोराकूय NGO आहात, बेंगलोराकूय कंप्लेंट येतात. पूण तुवें वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. सरकारान दाखोवचें देर इज. तुजें डबल इंजीन आहा. तुका भंय करपा सिद्धरामय्या तरी तो काँग्रेसीचो, तुका डबल इंजीन सपोर्ट आहा मरे. तुज्या वांगडाच उलयता.